tah sakitu we ti si Babil lah ieu yang berak dahar adanya batur dahar urang teh ngawangkong para wargi urang panjangkeun deui ieu lalakon nyaritakeun masalah karomah empang, masalah luar batang, masalah Habib Hasan Mbah Priuk. Urang teraskeun deui ngalalakonna nyaritakeun mankobahna para wali, namun urang ayeuna urang sarapan heula. Urang teraskeun ka Habibana Al Habib Husin bin Muhdar Al Atos anu tos beres sarapan tinggal abdi nu sarapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستهديك أبداننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودعين ودباق ودحشر من شر كل ذي شر إنها على كل شيء قدير اللهم زملنا بالعافية والسلامة وأكدنا بالتقوى والاستقامة وإن من مصيبات الندامة في الحال وما إنك سميع دعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إليه ربنا لمنقلبون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mangga dilanjut makan dulu. Paling panjang bis jam berapa sih? Ada yang 70 ada? Ya. Pan. Habis ya. Jobnya? Ya. Dulu. Kalau nggak salah. Penonton. Dilihat tadi ini. Sampai 12. Sampai 11 Dinal husna hormati ya Rasulullah salamun Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos adalah seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama, murabbi, dan panutan para ahli tasawuf sehingga menjadi teladan yang baik bagi semua manusia.
Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dilahirkan di desa Hauraz, salah satu desa di Al-Qashar, Kampung Huraidah, Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1275 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan ruhani dan perhatian khusus dari ayahandanya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mu'alim Syekh Umar bin Haraj bin Sabbah. Menginjak usia 17 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya untuk dididik dan diajari berbagai macam cabang ilmu agama. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husin bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dengan Sayyidatu Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah seorang tokoh ruhani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahlul kasab dan ahli ilmu agama yang sulit dicari padanya, baik jumlah amal ibadahnya, kemuliaannya maupun budi pekertinya. Karomah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Selama di penjara, kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas semakin tampak sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara Belanda tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Mereka mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kali ini kita ziarah ke makbarah salah satu waliullah yang ada di luar Myanmar, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau yang masyhur dengan sebutan Habib Ramah Tumpang. Alhamdulillah kita sudah berada di depan makbarah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas serta rombongan daripada Sukabumi, jamaah Sukabumi yang dipimpin oleh Al-Habib Muhsin bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengikuti jejak langkahnya menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Namun ketika usulan itu ditawarkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau menolak dengan halus dan lebih suka menunggu sampai selesai masa hukumannya. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau sang kakek Al-Qutub Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas seraya berkata, "Jika engkau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alwi Ba'alawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta beberapa tokoh wali lainnya mendatangi beliau. Pada kesempatan itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberi sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. من الرحمن يرشدون بباب الله جل
فسألناكم خلقناكم كلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم عباد الله جئناكم فسألناكم خلقناكم تقيسنا بهمتكم وجبهكم فأحبنا وأعطانا عطاياكم هداياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم عباد الله جئناكم فسألناكم خلقناكم فخيبتم ظنا فأشاكم وهشاكم صئبنا إذ أتيناكم وخذنا حين زوناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم عباد الله جئناكم فسألناكم خلقناكم واسمعوا بنا إلى الرحمن مولاكم أسنعطى مزايا من مزاياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم عباد الله جئناكم فسألناكم خلقناكم صلى الله مولانا وسلم أتيناكم على المختار شافئنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يشاكم عباد الله جئناكم فسألناكم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا ولي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشهد يا سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سؤال براتب الانباس بكم بن عبد الرحمن العطاس ميلورو سعد بن عبد الحسبارة رسولهم وقرهم من الله يدوسه برحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المشور له الأسماء الحسنى يسابح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولكل نية صالحة
بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أسألكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menghadap keharibaan ilahi pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya pada hari Rabu setelah sholat zuhur. Tak terhitung jumlah orang yang ikut mensolatkan jenazah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur, Empang, Bogor. Sebelum wafat beliau terserang sakit flu ringan. Pusara beliau tidak pernah sepi. Setiap waktu dari berbagai penjuru negeri maupun mancanegara datang untuk berziarah dan mengambil keberkahan dari kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berziarah ke Makbarah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas atau Habib Keramat Empang beserta rombongan jamaah Habib Husin bin Muhdar Al-Attas. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada karomah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan ke luar Batak, ke Akom, Yakinan. Itulah biografi singkat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan naik bus kembali menuju luar Batang. Habib Muhsin bin Abu Bakar Al-Idrus.